Bismillahirrahmanirrahim. This is our lecture number 5 for the discrete maths. So we will define the set. Set is the collection of well-defined and distinct objects is called set. Set define करूँगा तासो बावरीदली चिदा सीजनो मजमुआई का सेट वाई وده كم season the collection مجموعة of well defined season and the distinct objects is called set. The well defined of the distinct season مجموعة the set वाई the collection of well defined and distinct objects the objects collection the set वाई हुकम कलेक्शन ची दा वेल डिफाइंड या डिस्टिंग की was well defined such as or distinct such as the set definition well defined दा और distinct दा हवाला शो उसका तास well defined पेज नहीं और distinct पेज नहीं बेवसिट पेज नहीं लगा तास वो करी दा सब सारे ए या उसिट दे मुंग गुरु ची well defined such as 1 2 3 4 हाँ सीजुना the season haga majmua chi daddi tasu proper introduction kawale shay properly introduce kawale shay no daga season the well defined why laka zamu sara sit work le shay 1 2 3 4 5 no damu me page nu already for first lecture ki damu me discuss kadi di chi da zamu sara natural numbers di नो द कम से सीधा तारुफ कवले शई खास तारीफी कवले शई कम से जुना सीधा सो पेज नहीं नो दगा से जुना मजम सर वेल डिफाइंड नो सिट ए जम सर वेल डिफाइंड सिट बी ता उगरे सॉरी बी करेक्शन ता उगरे 1 2 3 3 3 4 दा हम वेल डिफाइंड दा जम सर नंबर्स दी 1 2 3 4 numbers दी सेट सी ता उगो नहीं सेट सी की तासु वेले शई ती बदी के सदी दा कलेक्शन द सदे जकोन शम वेले दा कलेक्शन मा तो वेल डिफाइंड नवे दा जन पे जन्म कम सीजन जन पे जन्म नो दा वेल डिफाइंड नहीं जमाना पारा नो दा सीजन वेल डिफाइंड दी नो सेट ए हो वेल डिफाइंड है सेट बी हो वेल डिफाइंड है सेट सी वेल डिफाइंड न दे बल सेट टाउ करे दादा मुसा परस कर डी ओ सेट दे ए बी सी इंग्लिश अल्फाबेट्स ती पकी फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स नु दा हम वेल डिफाइंड दे दादा ई सेट वेल डिफाइंड है खुदा वेल डिफाइंड न दे नु कम्स कलेक्शन कम कलेक्शन चिता सुन पेज रही दा वेल डिफाइंड नहीं नु वेल डिफाइंड में इंशाल्लाह चिता सु पेज अंदर नहीं डेस्टिंग गुरुच डेस्टिंग सदा भाई डेस्टिंग लफ्जी माना दा फर्क इम्तियाज दलता सा मतलब दे या वाज़ेह दलता मतलब से दे यो एलिमेंट दबलना वाज़ेही यो एलिमेंट दबलना मुख्तलिफी द यो दो एलिमेंट्स दरमियान फर्क हुई इम्तियाज हुई मैथमेटिकली द डिस्टिंक्ट मतलब दाशो शिपदे कलेक्शन की रिपीटिशन नहीं नुतास फर्स्ट कलेक्शन द उगरे ए कलेक्शन द उगरे 1 2 3 4 पदे के रिपीटिशन स्टा निष्ठा नुतास मुसरा वेल डिफाइंड होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे लिहाजा दादा मुसरा सेट भी कलेक्शन भी उगरे कलेक्शन भी वेल डिफाइंड है बता सो करे पदे की रिपीटिशन सा हां 3 पे की रिपीटेड दे 3 डिस्टिंक्ट न दे न लिहाजा बी से मुसरा सेट न दे वेल डिफाइंड है को डिस्टिंक्ट न दे न लिहाजा सेट न दे सी तो गई सी वेल डिफाइंड न दे तो दाजा मुसरा सेट न दे डिस्टिंक्ट कंडीशन ची कवर जरूरत निष्ठा डी तो गई वेल डिफाइंड होंगे डिस्टिंक्ट होंगे
لہذا دا زموږ سره سیټ دی نو ویل ډیفاینډ او ډیسټینګ تاسو پیژندو نیکسټ مونږه امټي سیټ امټي سیټ څه ته وایي هغه سیټ چې په هغې کې ایلیمنټس نه وي نو هغې ته امټي سیټ وایي دې ته نل سیټ هم وایي آر نل سیټ چې په کوم سیټ کې زموږ سره ایلیمنټس نه وي خالي نو هغې ته امټي سیټ وایي اوس تاسو به دا کوېسچن کوئ چې موږ خو د سیټ ډیفینیشن داسې وکړو چې اټ از د کلیکشن آف ویل ډیفاینډ چې په دې کې خو به د څیزونو مجموعه وي نو په دې کې خو کلیکشن نشته نو دې ته ولې موږ سیټ وایو بیا نو تاسو وګورئ if a is equal to 1 2 3 and b is equal to 2 4 then a intersection b کې موږ کامن ایلیمنټس راغلو په دې ډول سیټونو کې کامن ایلیمنټ 2 دی a intersection b کامن ایلیمنټس 2 راغی خو که فرض کړه موږ دا b سیټ چینج کړو b سیټ 5 او 4 واخلو یعنی a او b زموږ سره ډیفرنٹ سیټي چې په دې کې کامن ایلیمنټس نه وي نو د دې انټرسیکشن به زموږ سره یو امټي سیټ راځي و زموږ سره قاعده دا قانون دا دی چې د انټرسیکشن اف ټو سیټس از سیټل د یونین اف ټو سیټ از سیټل چې د دوو سیټونو انټرسیکشن به خامخا سیټ وي د دوو سیټونو یونین به خامخا سیټ وي نو که دې فرست ایگزامپل کې تاسو وګورئ دا خو زموږ سره 2 راغی انټرسیکشن 2 راغی نو د انټرسیکشن اف ټو سیټ از اگین سیټل خو زموږ سره دا قانون خو شته the intersection of two set is again a set نو که فرض کړه مونږ دې ته سیټ نه وایو نو بیا خو زموږ سره دا خپل زوړ قانون غلط دی چې intersection of two set is set نو دا زموږ مجبوري ده چې دلته به مونږ دې سیټ ته دې ته به سیټ وایو نو لہذا دا په دې وجه سیټ دی چې د انټرسیکشن دا د امټي سیټ د دوه ډیفینټ سیټس د انټرسیکشن نه راغلی دی نو دې وجه دې زموږ سیټ وایو دا د سیم ډینوټ کیږي او امټي په دې سیمبل سره هم ډینوټ کیږي اوس د سیټ د لیکلو میتھډز اف رائټینګ اف ا سیټ سیټ به موږ په څو طریقو باندې لیکو نارملی موږ سیټ په دریو طریقو باندې لیکو ډیسکرپټیو میتھډ ټیبولر میتھډ اینڈ سیټ بلډر نوټیشن ډیسکرپټیو میتھډ کوم میتھډ ته وایي هغه میتھډ چې پای کې یو سیټ په یو سټیټمنټ سره بیان شي چې په یو سیټ په ډیسکرایب شي په یو سټیټمنټ سره هغه میتھډ ته ډیسکرپټیو میتھډ وایي چې په هغې کې مونږ یو سیټ ډیسکرایب کړو په یو سینټینس کې and descriptive method the set is described in a sentence. For example, a is the set of first 10 natural numbers, so this is the descriptive form of the set because the first natural numbers are described in a statement. Tabular method, for tabular method ki munga each and every element one by one likho. That method is said to be tabular method in which we write every element one by one. Humda a set tasu akhlai the tabular form ta ugurai a is equal to brackets ko likhu the middle brackets ko likhu 1 2 3 10 natural numbers di no one by one munga 10 for elements likal da the tabular method show tabular form show set builder form da set builder form ki mathematical symbols ki munge set likhu چې کله یو سیټ په میتھمیټیکل سیمبلز کې ولیکلی شي هغه ته ټیبولر میتھډ وایي لکه څنګه تاسو وګورئ a زموږ سره فرست 10 نیچرل نمبرز دي نو دا موږ د ټیبولر فارم کې لیکلی شو x such that د دې کراس لاین مطلب دی such that x greater equal to 1 and lesser equal to 10 where x belong to n set builder form سوي چې په دې کې به زموږ سره x element شي کوم x element हो چې دا نیچرل نمبر دی کوم نیچرل نمبرز چې دا 1 برابر یا دا 1 نه سیوای 1 برابر 1 پکې هم راغلی دا 1 نه سیوای 2 3 4 5 څومره سیوای 10 پورې چې دا 10 برابر یا دا 10 نه کم دا 1 نه سیوا یا دا 1 برابر دا 10 نه کم یا دا 10 برابر دا 1 او دا 10 ترمنځ دا ټول نیچرل نمبرز راغلو چې هغه 1 2 3 4 5 up to 10 دی نو دا زموږ سره set builder form شو بس next the cardinality of set what is the cardinality of set
The number of elements in a set is called cardinality or size or order of the set of. چې په یو سیټ کې زموږ سره څومره elements دي د دغې تعداد ته دغې numbers ته دغې ته cardinality هم وایي order ورته هم وایي او size ورته هم وایي. لکه په دې A سیټ کې زموږ سره 10 elements دي د دې وجې نه د دې order 10 دي. دا order موږ داسې داس absolute form کې denote کوو order of A. Yes, cardinality of A. या दे सिंपली कुछ O मतलब order of A दस ब्रैकेट सुको of is equal to 10. The cardinality of size of empty set is 0. पर 0 के elements नहीं तो दे वजह ना दे order 0. तो फर्स्ट टाइम मुझे natural number set वाक लो infinite numbers दी तो दे order infinity दा the infinite set को मुझे order infinity आप लो तो दाल set बारे के उसको खबर है दस आंसर है तो साथ thank you for watching.